अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आप लोगों को मैं इब्लीस शैतान का पोता हमा का वाक़या सुनाऊंगी। इब्लीस शैतान इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने अपने साथियों और पूरे ख़ानदान को इस काम पर लगा रखा है कि क़यामत तक औलाद आदम को गुमराह करें। लेकिन इब्लीस शैतान के ख़ानदान में ही पैदा होने वाला वो कौन शैतान है जिसने इब्लीस से बगावत कर लिया था और प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था। जब उसकी मुलाकात प्यारे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी तो उसने उनको क्या बताया और अब वो शैतान कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को मिट्टी और जिन्नातों को आग से पैदा फरमाया। इन्हीं जिन्नातों में से एक जिन जिसका नाम अज़ाज़ील था, जिसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह की नाफरमानी की उसने, इस वजह से उसको इब्लीस नाम दे दिया और जन्नत से भी निकल जाने का हुक्म दिया अल्लाह ताला ने। इब्लीस शैतान ने कसम उठाई थी कि वो रोज़े क़यामत तक औलाद आदम को गुमराह करेगा। इसी तरह इंसान और इब्लीस की तारीख़ी जंग जारी है और क़यामत तक रहेगा। दरअसल जिन्नों की तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की कई हज़ारों साल पहले की जा चुकी थी। इब्लीस जो कौम जिन्नात का एक फ़र्द था, बाज़ शैतान ऐसे थे जिन्हें अल्लाह ताला ने जोड़ों में पैदा किया था। जिस तरह इंसानों में मर्द और औरत के मिलाप से बच्चे होते हैं, उसी तरह शैतानों के अंदर शैतान जिन और जिन्नी के मिलाप से शैतान बच्चे पैदा होते हैं। लिहाजा इब्लीस के रिश्तेदार, साथी और उनकी औलादों में भी वक्त के साथ इजाफ़ा होता चला गया और लश्कर इब्लीस औलाद आदम को गुमराह करने के लिए ज़मीन पर फैल गई। इब्लीस के बेटे और पोतों को मुख्तलिफ कामों पर लगा दिया गया औलाद आदम को गुमराही की तरफ ले जाने के लिए। इनमें से कोई शैतान इंसानों में ज़िना करना आम करता है और कुछ शैतान लोगों में फितना और फसाद फैलाते हैं, तो कुछ इंसानों को आपस में लड़वाते हैं। इसी तरह इब्लीस शैतान की औलादे और ख़ानदान की तादाद बहुत ज़्यादा है जो मुख्तलिफ बुराइयों को आम करता है और इंसानों को गुनाहों में मुलव्विस करता है। लेकिन इब्लीस के उन तमाम बेटों, पोतों और ख़ानदान में एक शैतान ऐसा भी है जिसने अपने दादा इब्लीस से बगावत की थी और गुमराही के इस रास्ते को छोड़कर राह हक पर चलने लगा था। ये शैतान इब्लीस का पोता था। उसने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की थी और उन पर ईमान लाया था। उसके बारे में अहदीस और तारीख़ की मुख्तलिफ़ किताबों में एक मशहूर वाक़या बयान हुआ है जो कुछ यूँ है। हज़रत उन्स बिन मालिक और उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक दिन हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का मुकर्रमा के जंगलात से गुज़र रहे थे। हम तहामा पहाड़ों में से एक पहाड़ में बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नामुदार हुआ जो अपने लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और फरमाया, ये बुढ़ा अपने चाल ढाल और आवाज़ से जिन मालूम होता है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और तेरा ताल्लुक़ जिन्नों के किस गिरोह से है। उसने बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जिन हूँ, मेरा नाम हमा है, मैं हीम का बेटा हूँ जो लकिश का बेटा है और लकिश इब्लीस का बेटा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरा और शैतान के दरमियान सिर्फ़ 2 परतों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र इस दुनिया की है उतनी ही उम्र मेरी है या इससे कुछ कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मैं बच्चा था, कुछ साल का था। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा काम था।
ہما جن نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے ملامت نہ فرمائے، کیونکہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور توبہ کر لیا تھا، اور دعوت دین کے کام میں ان کے ساتھ میں نے مدد کیا تھا اور انہیں راضی کر لیا تھا۔ اس کے بعد ہما جن اتنا رویا کہ صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ پھر جن ہما نے کہا کہ اللہ کے قسم میں بہت شرمندہ ہوں اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کافر ہوں۔ میں نے حضرت ہود علیہ السلام سے بھی ملاقات کیا تھا اور میں نے ان پر ایمان لایا تھا۔ اسی طرح میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کیا، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تب میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو میں بھی ان کے ساتھ تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے میں اس کنویں میں پہنچ گیا تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے تورات سکھائی تھی اور فرمایا تھا اگر تم عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کا سلام ان تک پہنچایا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت انہوں نے مجھ سے فرمایا تھا کہ اگر تیری ملاقات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا۔ چنانچہ میں اس امانت کو پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو آپ کے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے ہما امانت پہنچانے کی وجہ سے تجھ پر بھی سلام ہو۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اے ہما تیری کیا حاجت ہے؟ جن ہما نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجھے تورات سکھائی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے انجیل سکھائی تھی، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے قرآن پاک سکھا دیجئے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہما کو قرآن مجید کی تعلیم فرمائی اور اسے سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون، سورہ والضحیٰ اور ساری قل سکھایا، اور فرمایا کہ اے ہما جب تجھے کوئی حاجت ہو پھر میرے پاس آ جانا اور ہم سے ملاقات کرنا مت چھوڑنا۔ ایک روایات میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن ہما کو صرف 10 سورتیں سکھائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس واقعے کے بعد ہما کے بارے میں پھر کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ جانے ہما ابھی زندہ ہے یا مر گیا۔ امید ہے ہما جن کا قصہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ایسے ہی سچی قصے، کہانیاں، واقعات سننے کو ملے گا اس چینل پر۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔